Bundok ng Arayat. Welcome to Pampanga, San Fernando, Pampanga. Shout out kay Boss Ronnie. Shout out sa mga taga ano diyan, Pampanga. % lang pala kaltasit. Ha? 15%. Alin? Kaltasit. Long distance. Ah, Pag long distance, ano? 255. Laki ah. Shout out. Ganda ng ano, ganda ng view. Parang live. 255. Oh. Pagplasin-plasin mo nga pre. Okay, 255 plus 119. Yeah. Ano yung babayaran nila? Plus 1705. Kamaya. Mga 3 minutes lang. Para magkaroon tayo ng commercial. Ayan na, papasok na kami ng... Kasi Fernando may kawayan, no? Putik. Sayang. Ayok. Magkano? Naku, 1.9. Mexico, Kamuning. Bilis, nakuha na kagad yun. May kawayan. Mexico, Kamuning. Ganda nun, pre. Tapos exit kami na San Fernando, Pampanga para mag-deliver ng lipat bahay. Pangalan. Tagal mo eh. Ha? 255. Plus 79. Plus Plus 190. 453. Plus 1705. 17. 170. Ako na. Ay, glare dito. Ay, glare. Uy! 1705. 2158. 2158. Tama ba yan? Ah. Ayan na, guys. For today's video, thank you very much.